बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। एक दफा हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सफर के इरादे से बगदाद रवाना हुए और आपके साथ आपके कुछ मुरीद भी थे। जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने मुरीदों से पूछा कि तुम लोगों को बहलूल का हाल मालूम है? लोगों ने कहा, हजरत वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? जुनेद बगदादी ने फरमाया, जरा बहलूल को तलाश करो, मुझे उससे काम है। मुरीदों ने शेख के हुक्म की तामील को अपने लिए सादत समझा। थोड़ी जुस्तजू के बाद एक सहरा में बहलूल को ढूंढ निकाला और जुनेद बगदादी को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख बहलूल के सामने गए तो देखा कि बहलूल सर के नीचे एक ईंट रखे हुए लेटे हुए हैं। शेख ने सलाम किया तो बहलूल ने जवाब देकर पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया कि मैं जुनेद बगदादी हूं। बहलूल ने कहा, ए अबुल कासिम, तुम ही वो शेख जुनेद बगदादी हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते हो? जुनेद बगदादी ने कहा, जी हां, कोशिश तो करता हूं। बहलूल ने कहा, अच्छा तो तुम खाने का तरीका तो जानते ही होंगे? जुनेद बगदादी ने कहा, क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूं और अपने सामने की चीज खाता हूं, छोटा नवाला बनाता हूं, आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूं, दूसरों के नवाले पर नजर नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। जो लुकमा भी खाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं। खाना शुरू करने से पहले हाथ धोता हूं और फारिग होने के बाद भी हाथ धोता हूं। यह सुनकर बहलूल उठ खड़े हुए और अपना दामन शेख जुनेद की तरफ झटक दिया। फिर उनसे कहा, तुम इंसानों के पीरो मुर्शद बनना चाहते हो और हाल यह है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। यह कहकर बहलूल ने अपना रास्ता लिया। जुनेद बगदादी के मुरीदों ने कहा, हजरत ये शख्स तो दीवाना है। जुनेद बगदादी ने कहा, हां दीवाना तो है, मगर अपने काम के लिए होशियारों के भी कान काटता है। इससे सच्ची बात सुनना चाहिए और इसके पीछे चलें, मुझे इससे काम है। बहलूल एक वीराने में पहुंचकर एक जगह बैठ गए। जुनेद बगदादी उसके पास पहुंचे तो उन्होंने फिर यह सवाल किया कि तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, मैं जुनेद बगदादी हूं। बहलूल कहने लगा, वो जो खाना खाने का तरीका नहीं जानता। और फिर बहलूल कहने लगा, खैर तुम खाना खाने के आदाब से ना वाकिफ हो ही, गुफ्तगू का तरीका तो जानते ही होंगे। जुनेद बगदादी ने जवाब दिया, जी हां जानता तो हूं। बहलूल ने कहा, तो फिर बताओ किस तरह बात करते हो? जुनेद बगदादी ने कहा, मैं हर बात एक अंदाजे के मुताबिक करता हूं, बेमौका और बेमहल नहीं बोलता। सुनने वालों की समझ का अंदाजा करके खल्के खुदा को अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की तरफ तवज्जो दिलाता हूं। यह ख्याल रखता हूं कि इतनी बातें ना कहूं कि लोग मुझसे उकता जाएं। बातनी और ज़ाहरी उलूम के नुक्ते नजर में रखता हूं। इसके साथ गुफ्तगू के आदाब से मुतल्लिक कुछ और बातें भी बयान की। बहलूल ने कहा, खाना खाने के आदाब तो एक तरफ रहे, तुम्हें तो बात करने का ढंग भी नहीं आता। फिर जुनेद बगदादी से मुंह फेरा और एक तरफ को चल दिए। मुरीदों से रहा ना गया। उन्होंने कहा, हजरत ये शख्स तो दीवाना है, आप दीवाने से भला क्या तवक्को रखते हैं? जुनेद बगदादी ने कहा, भाई मुझे तो इससे काम है, तुम लोग नहीं समझ सकते। उसके बाद जुनेद बगदादी ने फिर बहलूल का पीछा किया। बहलूल ने मुड़कर देखा और कहा, तुम्हें खाना खाने और बात करने के आदाब नहीं मालूम हैं, सोने का तरीका तो तुम्हें मालूम होगा। जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जी हां मालूम है। बहलूल ने कहा, अच्छा बताओ तुम किस तरह सोते हो? जुनेद बगदादी ने कहा, जब मैं इशा की नमाज और दुरूदो वज़ाइफ से फारिग होता हूं तो सोने वाले कमरे में चला जाता हूं। यह कहकर शेख ने सोने के वो आदाब बयान किए जो उन्हें बुजुर्गाने दीन की तालीम से हासिल हुए थे। बहलूल ने कहा, मालूम हुआ कि तुम तो सोने के आदाब भी नहीं जानते। यह कहकर बहलूल ने जाना चाहा
تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا، اے حضرت، میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا، میاں، یہ جتنی باتیں تم نے کہیں سب بعد کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش، ملاوٹ ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کے بجائے اور سیاہ ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے بے ساختہ کہا، جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ پھر بہلول نے بتایا، گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہی ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے گی، تمہارے لیے وبال بن جائے گی۔ اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ اسی طرح سونے کے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت جنید بغدادی کا وقت کے بڑے علماء میں شمار ہوتا تھا اور تصوف میں بھی اعلیٰ منصب پر فائز تھے، بڑے اولیاء کرام میں شمار ہوتا تھا، لیکن جب کچھ سیکھنے کا وقت آیا تو یہ نہیں کہا کہ میں کیا ہوں، بلکہ سیکھنے اور سمجھنے کو ترجیح دی۔ حضرت جنید اور بہلول کے اس واقعے سے بھی ہمیں سب سے بڑا سبق یہی حاصل ہوتا ہے کہ کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جاننا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، یہ بہت نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ اس سے اصلاح اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہی میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔